بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیع نہا السلام ام نہا ام بیعتین فی بیع، ہم اس کے بارے میں بات جو ہے پچھلے ہفتے جو آئی تھی میں حدیث کی شرح پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ حدیث روایت اس کو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی۔ وہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام بیعتین فی بیع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیع میں دو بیع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہم اردو میں یہی ترجمہ کریں گے، اس کی جو شرح ہے اس سے بات آپ کے سامنے کلیئر ہوگی، لیکن فی الحال ایسے ہی ترجمہ کر رہے ہیں۔ نہا ام بیعتین فی بیع، یہ حدیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، امام نسائی نے روایت کی ہے، امام ابن حبان نے روایت کی ہے، امام ترمذی نے روایت کی ہے، امام بیہقی نے روایت کی ہے، امام ابن جارود نے بھی اپنی کتاب میں یہ حدیث ذکر کی ہے، اور امام ترمذی نے نہا ام بیعتین فی بیع یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس پر اہل علم کا عمل ہے۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ اس سلسلے میں یہ تو ایک کہہ لیجئے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، بعض روایتوں میں یہ الفاظ زیادہ بھی ہے۔ اسی حدیث کی بعض روایتوں میں یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی راوی ہیں، لیکن بعض روایتوں میں یہ الفاظ زیادہ ہے کہ من باع بیعتین فی بیع فلہ اوکسہما او الربا، کہ اگر کوئی آدمی ایک بیع میں دو بیع کر لے، ایک ہی ڈیل میں ڈبل ڈیل کر لے، تو پھر وہ جو اس میں سے کم ہے، اوکس عربی میں کہتے ہیں انقص کو، انقص کا مطلب کم، تو جو کم ہوگا، جو قیمت جو کم رکھی گئی ہے اسی پر یا تو اسے جو ہے خریدنے بیچنے کو اسی پر نافذ کرنا ہوگا، یعنی اسی پر اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اگر زیادہ پر گئے تو یہ ربا ہوگا، یہ ربا میں آ جائے گا، سود میں آ جائے گا۔ تو یہ بھی جو ہے بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی حدیث میں بعض روایتوں میں یہ الفاظ زیادہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے، جس میں یہ ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صفقتین فی صفقت واحدۃ، یعنی ایک ہی ڈیل میں دو ڈیل سے آپ نے منع فرمایا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے جیسے اس سے پہلے آیا تھا کہ ایک ہی بیع میں دو بیع سے منع فرمایا، تو بیعتن جیسے کہتے ہیں ویسے صفقتن بھی عربی زبان میں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے ایک راوی جن کا نام سماک ہے، سماک نے یہ حدیث کی روایت کرنے والے راوی ہے سماک، یہ ذہن میں رہے۔ انہوں نے حدیث کو روایت کرنے کے بعد، حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اس حدیث کی شرح بھی کی ہے۔ تو حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس کی شکل یہ ہے کہ بیچنے والا یہ کہے کہ ان کانت بے نقد فبکذا و ان کانت بے نصیحت فبکذا، کہ اگر تم اسے ابھی فوری طور پر پیسہ دے کر کے لوگے، یعنی ابھی جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ فل پیمنٹ دے کر کے لوگے تو اس کی قیمت یہ ہوگی، اور اگر تم ادھار لوگے، ادھار کا مطلب یہ تھا کہ تم پیمنٹ بعد میں کرو گے تو اس کی قیمت یہ ہوگی۔ اس کو یوں بھی کہہ لیجئے جو ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہم نے یہ موبائل تم کو بیچا، بیچنے والا یہ کہے اس کی قیمت 10,000 ہوگی،
अगर तुम फुल पेमेंट अभी दे करके लेके जाते हो। अगर तुमने पेमेंट बाद में करना है, यानी 6 महीने के बाद, साल भर के बाद करोगे, तो इसकी कीमत 12,000। फौरन जो है कीमत अदा करोगे, जो है पेमेंट फौरन करोगे, तो उस वक्त कीमत 10,000 होगी। बाद में करोगे तो 12,000 होगी। उसमें यह भी रहता है कि जैसे 6 महीने का है तो 12,000, अगर कोई साल में देने वाला है तो हो सकता है 13-14,000 भी। उसी लिहाज से वो जिक्र करते रहते हैं, उनके यहाँ वो चीजें चलती रहती है। तो जिस शक्ल से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया वो यही शक्ल है। तो हदीस के जो रावी हैं सेमाक, उन्होंने हदीस की शरह यही की है। और इसी चीज को शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इख्तियार किया कि चूंकि हदीस की रिवायत करने के बाद हदीस के रावी का भी ये बयान है कि इसकी शक्ल यही है कि जो है अगर फौरी पेमेंट किया जाए तो उसकी कीमत अलग रखी जाए, बाद में पेमेंट किया जाए तो कीमत अलग रखी जाए। ये बेचने वाले ही की तरफ से चीज है, दो कीमत रखता है उसकी। तो यही जो है एक बय में दो बय, यानी असल तो एक ही चीज है जिसको खरीदा बेचा जा रहा है, लेकिन उसकी कीमत क्या है, अलग अलग रखी जा रही है। उसमें वो अगर नकद लेते हैं, फौरन पेमेंट दे के लेते हैं तो अलग कीमत रखी गई, और बाद में अगर जो है पेमेंट करते हैं तो कीमत अलग रखी गई है, उधार लेते हैं तो कीमत अलग रखी गई है। और यही बात सादिक आती है पूरे तरीके से, जो इससे पहले मैंने एक रिवायत जिक्र की, फलहू अवकसुहुमा अविर रिबा। जो बाज रिवायतों में है कि फलहू अवकसुहुमा अविर रिबा, कि जो कम कीमत है वही उसको लेना पड़ेगा। अगर उस पर ही बय मुकम्मल होती है तब तो ठीक है ये, और अगर ज्यादा पर ये बय होती है, ये डील मुकम्मल होती है, तो फिर ये सूद कहलाएगा, रिबा कहलाएगा। तो वो भी वही चीज है। इसमें क्या है, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि ये मोबाइल अगर पूरी कीमत दे करके ले जाओगे तो ये 10,000 का है, और अगर तुम्हें उधार लेना है तो फिर ये 12,000 का पड़ेगा तुम। तो ये जो 10,000 पर ले जाए, चाहे अभी कीमत दे कर लें या बाद में 10 ही हजार पर अगर मामला है, बात हो गई है, तब तो कोई मसला नहीं, ये तो खरीदना बेचना सही हो गया। लेकिन अगर 12,000 पर बात होती है कि ठीक है मैं 6 महीने के बाद पेमेंट दूंगा, 12,000 दूंगा, तो ये तो क्या हो गया, ये रिबा हो गया। क्योंकि ये 6 महीने में, गोया कि अगर अभी देता तो 10,000 होता, तो ये 6 महीना जो लेट किया उसको देने के लिए, तो उस पर 2,000 बढ़ा दिया गया। तो यही तो सूद में भी होता है ना। तो यूं समझ लीजिए कि गोया दुकानदार का उसके ऊपर कर्जा है 10,000 का, और उस कर्जे पर वो 6 महीने के बाद कर्जा अदा करेगा, तो उसके ऊपर वो क्या ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है 2,000 रुपये। तो यही है फलहू अवकसहुमा, जो दोनों कीमतों में से कम कीमत है उस पर अगर मामला तय हो जाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा पर तय हुआ तब तो ये सूद है, ये रिबा है। तो यही शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस चीज को इख्तियार किया है कि आप मुद्दत के ऊपर, यानी जो पेमेंट बाद में देने वाला है शख्स, कीमत जो है बाद में देने वाला है, अगर उसकी जो मुद्दत होती है उसके लिहाज से आप पैसा अगर बढ़ाते हैं तो ये क्या है, सूद है, ये इंटरेस्ट है। तो ये शक्ल जायज नहीं होगी, और यही है इस हदीस का मतलब। तो हदीस का क्या मतलब है, नहा अम बयतैन फी बया, तो एक कौल इसमें यही है जो मैंने आपके सामने पेश किया। और ये असल में किसने जिक्र किया है, इसी हदीस की रिवायत सनद में एक रावी है सेमाक, और उन्होंने ही जिक्र किया है। तो उसकी अहमियत इस लिहाज से होनी चाहिए ना कि जो शख्स हदीस की रिवायत करता है उसको जाहिर सी बात है कि हो सकता है अपने शेख से ही उसने पूछा हो भाई क्या मतलब है इसका, तो गुंजाइश उसके अंदर होती है।
اور کہا جاتا ہے کہ جو روایت کرتا ہے نا وہ روایت کے معنی کو بھی زیادہ سمجھتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا۔ تو صرف یہ نہیں کہ صرف الفاظ روایت کرتے رہے ہوں گے اس زمانے میں لوگ، اور اس کا مطلب ہی ان کو پتا نہ ہو، تو یہ کیسے کہا جائے گا کسی کے بارے میں؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب بھی ان کو، اس کا معنی بھی ان کو پتا رہتا ہوگا۔ اگر کسی حدیث کا معنی معلوم نہ ہو تو وہ سامنے والے سے، اپنے شیخ سے پوچھتے بھی رہے ہوں گے لوگ۔ تو بہرحال چونکہ یہ چیز بہت زیادہ کلیئر اور واضح نہیں تھی، تو انہوں نے باقاعدہ اس کی تفسیر بیان کر دی کہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ سماع جو ہے راوی۔ اور یہ محدثین کے اصول کے لحاظ سے تو اس کی اہمیت ہونی چاہیے کہ جب سند کا ہی کوئی راوی اس کا معنی بیان کر رہا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ بعد کے لوگ جو معنی بیان کرتے ہیں اس کے مقابلے میں اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے جو اسی حدیث کی سند میں پائے جانے والے بعض روات بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک قول تھا، اس کا معنی کیا؟ یہ قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے دو قول جو اس سلسلے میں آیا ہوا ہے، اس میں سے ایک قول یہی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس طرح کی بات آئی ہوئی ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ اس طرح کی شکلوں کو وہ بھی مکروہ سمجھتے تھے۔ اس طرح سے کوئی کہے اپنے سامان کو بیچتے ہوئے کہ اگر نقد دو گے، یعنی فوراً پیسہ ادا کرو گے تو یہ قیمت ہے، اگر پیسہ بعد میں ادا کرو گے تو اس کی قیمت یہ ہوگی، اس کی قیمت بڑھا کر کے وہ بولے، تو اس طرح کی شکلوں کے بارے میں امام مالک سے بھی بات آئی ہے کہ وہ اس کو مکروہ سمجھتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، ان کا ایک قول یہی ہے کہ اس حدیث کی شرح میں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اب دوسرا ایک قول تو سمجھ میں آ گیا آپ کو، اور یہی بہت مشہور ہے اس حدیث کی شرح میں۔ دوسرا قول یہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اس کو بھی ذکر کیا ہے کہ اس کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے، نہا ام بیعتین فی بیع کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کہے کہ میں تم کو اپنا یہ موبائل تم کو بیچ رہا ہوں۔ ایک جو ہے ڈبل ڈیل کیسے ہے وہ دیکھیے آپ۔ میں آج کے زمانے کے لحاظ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آج کے زمانے کے لحاظ سے، کہ میں تم کو اپنا یہ موبائل اتنے میں، 30,000 میں، 20,000 میں بیچ رہا ہوں، میں نے بیچا تم کو، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تم اپنی جو ہے کہہ لیجئے کہ کیا کہتے ہیں آج کل جو ہے اس کی اپنی بائک جو ہے مجھے اتنے میں، 20,000 میں مجھے بیچ دو۔ تو میں اپنا سامان بیچ رہا ہوں، ساتھ میں اس کے لیے شرط یہ لگاتا ہوں کہ تم اپنا سامان مجھے اتنے میں بیچو۔ تو حالانکہ یہ دو مستقل بے ہے، ایک بے میں دو بے نہیں ہے، یہ بس یہ کہ ایک بے کے ساتھ شرط ہے دوسری بے بھی، تو وہ جڑ جاتی ہے اس کے ساتھ۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شکل بھی ذکر کی ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بے کے ساتھ دوسری بے جڑ جاتی ہے۔ اگر دوسری بے کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا تو پہلی ڈیل جو ہے، پہلی جو بے ہے، پہلا جو خریدنا بیچنا ہے وہ بھی کینسل ہو جائے گا خود بخود۔ تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس کے اندر پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک یہ ہے، ایک شکل یہ بھی ذکر کی گئی ہے اس کی، اس حدیث کی شرح میں، نہا بیعتین فی بیع، یعنی ایک معاملے میں دو معاملہ ملا دینا، اس طرح سے کہ کوئی شخص دکاندار کہتا ہے کہ میں یہ کپڑا تم کو 100 روپے میٹر پر بیچ رہا ہوں، بیچا میں نے تم کو 100 روپیہ میٹر کپڑے کی قیمت، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے پاس ہی سلاؤ گے۔ تو اصلاً یہ چیزیں کیا آ رہی ہیں؟ خریدنے اور بیچنے میں شرط لگانا، اور اس طرح سے یہ دو ڈیل ہو جا رہی ہے۔ ایک ڈیل کیا ہو گئی؟ اب اس میں دوسرا جو ہے بیچنا خریدنا نہیں ہے، لیکن وہ سلنے سلانے کا جو مسئلہ ہے وہ کہہ دیا کہ بھائی تم کو میرے پاس ہی سلانا ہو، میں
100 रुपया मीटर में ये कपड़ा तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरे पास ही इसको सिलाना हो। तो ये चीज़ इंशाअल्लाह इसमें भी आएगा, तो आगे चल करके ये चीज़ आएगी आपको कि अभी वो मसला नहीं जिक्र किया मैंने कि जब कहीं कोई डील हो और उसके साथ कोई कंडीशन लगा दी जाए, तो ये कंडीशन लगाने के साथ किसी चीज़ को बेचना और खरीदना ये जायज़ है या नहीं है, ये असल ये शक्ल जो है उसी में आती है। तो हम यहाँ इसके ऊपर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, कंडीशन के साथ बय है, कंडीशन कंडीशन के साथ कोई चीज़ खरीदना और बेचना। तो ये भी नहीं जायज़ ही शक्ल होती है, मैं इंशाल्लाह बाद में आपके सामने पेश करूंगा। उसमें यह कि डबल कंडीशन रखे तो जायज़ नहीं, या जो है दो से ज़्यादा कंडीशन रखे तो जायज़ नहीं, या एक ही कंडीशन के बारे में भी कौल है कि बाज़ उलमा जो है उसको भी जायज़ नहीं करार देते। तो इंशाल्लाह वो तफसील मैं उस वक्त बयान करूंगा। लेकिन ज़्यादा यही है उसके बारे में कि इसमें कोई हरज नहीं है कंडीशन के साथ किसी चीज़ को बेचना और खरीदना। उसके बाद ये जो है, तो अभी ये मसला जो कंडीशन वाला था, मैंने इसको कहा आपसे कि बाद में इसके बारे में तफसील आपके सामने आएगी। एक शक्ल इसकी ये भी बयान की गई है, और वो मसला भी आज आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। बाज़ हदीसों में ये बात आती है कि नहा अम्बई दैन बिद्दैनी, नहा अम्बई काली बिल काली। तो दैन बिद्दैन, काली बिल काली, माना सबका एक ही अरबी में, यानी कर्ज को कर्ज के साथ बेच देना। उर्दू में कहना हो तो दैन को दैन के साथ बेच देना। तो इसकी क्या शक्ल होती थी, उसकी एक शक्ल जिक्र की गई है, और वही शक्ल बाज लोगों ने इस हदीस के बारे में भी बताई है कि दो बय से, एक बय में दो बय से मना फरमाया। उसकी शक्ल ये है कि जो बयुद्दैन बिद्दैन की शक्ल थी वही शक्ल। बयुद्दैन बिद्दैन की क्या है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे उस जमाने में इस तरह की बयो शेरा होती थी, खरीदना बेचना होता था, आजकल जरा कम है। किसी शख्स ने ये जो है इसको यूं भी समझ लिया कि बय सलम और बय सलफ कहते थे। बय सलम और सलफ के बारे में पहले मैं आपको दर्स में बता चुका हूँ इसमें, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात उसके बारे में आ सकती है कि अगर कोई पहले उसमें शिरकत न किया हो तो उसको समझने में आसानी हो। बय सलम या सलफ की शक्ल ये होती थी कि जैसे जो खेती करता है आदमी, उसके पास पैसे नहीं है कि बीज खरीदे या हल वगैरह जो है चलाने के लिए पैसे नहीं, तो वो किसी से 1,000 रुपये उसने उधार ले लिया। तो उधार ऐसे मांगने जाएंगे, कर्जा मांगने जाके तो लोग नहीं देते हैं। तो क्या करता है वो कि अब जो मसलन उसको गेहूं की फसल जो है उगानी है, गेहूं वीट जिसे आप कहते हैं, या चावल मान लीजिए, ज्यादा समझने के लिए आसानी के लिए चावल ले लीजिए, उसको खेती करना है चावल। तो कहा कि भाई 1,000 रुपये मैं जो चावल खेती करने वाला हूँ ना, अब जब खेती हो जाएगी काटूंगा, तो मैं पहले ही से तय कर लिया कि मैं आपको जो है 50 किलो जो है चावल दूंगा। तो 50 किलो चावल अभी से वो बेच दे रहा है और 1,000 रुपये उससे ले ले रहा है। इसको बय सलफ कहते हैं, और इसको जायज करार दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुछ शर्तों के साथ जो पहले आपके सामने मैंने जिक्र किया। तो पैसा अभी ले लिया, चीज बाद में दे, ये जायज हुई, इसको बय सलफ कहते हैं। अब उसके बाद जब टाइम आ गया देने का, 50 केजी चावल उसको देना था, जब उसका, क्योंकि इसमें टाइम को भी जिक्र करना पड़ता है कि फला तारीख को मैं जो है दे दूंगा। तो जब जैसे ही वो तारीख आ गई, वो डेट आ गई और उस दिन उसको देना था, तो कह रहा भाई अभी तो मेरे पास नहीं है, ऐसा करो कि जो मेरे जिम्मे है 50 केजी चावल देना तुमको, उसको मैं तुमसे खरीद ले रहा हूँ 60 केजी चावल से। मैं तुमको 2 महीने के बाद 60 केजी चावल दूंगा। तो 50 केजी चावल को मैं तुमसे खरीद ले रहा हूं अब 60 केजी चावल से। तो ये एक चीज
تو اس کو بھی بعض لوگوں نے اس میں شامل کیا، اسی کو بیع الدین بالدین کہتے ہیں، یعنی قرضہ جو تھا اس کے اوپر، وہ قرضہ کیا تھا اس کے اوپر، اس کو 50 kg چاول دینا تھا، جب دینے کا ٹائم آیا تو اسی کو اس نے، اس دین کو اس نے کیا کر لیا، بیچ دیا، اور کتنے کے بدلے میں، 60 کے بدلے میں، یا کہ یہ خرید لیا 60 کے بدلے میں، یعنی وہ 60 kg جو ہے چاول اس کو 2 مہینے کے بعد دے گا۔ تو وہ بھی قرضہ تھا، اب یہ 60 بھی، 50 بھی قرضہ تھا، اب یہ 60 بھی قرضہ ہے۔ شریعت میں یہ ویسے بھی جائز ہے، کیونکہ جب چاول کو چاول کے بدلے میں بیچیں گے تو دونوں کا برابر ہونا بھی ضروری ہے، وہ الگ ایک مسئلہ ہے، وہ خود بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا۔ یہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو یہ مثال دی تھی۔ تو یہ بعض لوگوں نے اس شکل کو بھی اس میں ذکر کیا ہے۔ اب ایک آخری قول اس سلسلے میں، چونکہ اب وہی عام طریقے سے جو حنبلی علماء ہیں، تو سعودی علماء جو مذہب حنبلی کی جو ہے وہ اتباع کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، تو انہوں نے وہی بات کہی ہے، اور یہی ان کے یہاں بہت عام ہے، اسی لیے ان کے فتوے بھی انٹرنیٹ پر اس سلسلے میں بہت عام ہیں، اسی لیے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ انٹرنیٹ پر جو آپ فتوے پڑھ رہے ہیں وہ اصل میں اسی شرح کے اوپر ہے، وہ شرح ذکر کیا ہے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب، اس حدیث کی شرح، اور انہوں نے اپنے شیخ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس بات کو ذکر کیا، ان سے ہی ان کا استفادہ، یعنی ان سے انہوں نے فائدہ حاصل کیا۔ تو یہ قول جو ابھی ذکر کرنے والا ہوں، یہ اس سے پہلے کسی بھی محدث کا یا کسی بھی امام کا یہ قول مجھے تو نہیں ملا۔ سب سے پہلے جنہوں نے اس کو ذکر کیا وہ یہی ہے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے شیخ جو ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ کہہ لیجیے کہ ان کا یہ قول ہے، اور اس کے پہلے یہ بات نہیں ملتی، حتیٰ کہ حنابلہ کی کتابوں میں بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یا جو ہے ان کے شاگردوں سے یہ قول کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ نہا بیعتین، نہا ام بیعتن، نہا ام بیعتین فی بیع، یہ جو حدیث ہے اس کا معنی ہے یہ بیع العینہ، اس کی شکل بیع العینہ کی۔ تو آج کے اس درس میں بیع العینہ کا بیان بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو ایک بیع کی ایک شکل ہے، اس کو کہا جاتا ہے حدیثوں میں، جس کو بیع العینہ کہا جاتا ہے۔ وہ حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں اور اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اذا تبایعتم بالبینۃ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم الذل، کہ جب تم بیع عینہ کرنے لگو، تو بیع عینہ کیا ہے وہ شکل ابھی ذکر کروں گا، میں صرف حدیث بیان کرتا ہوں۔ تو بیع عینہ کا ذکر حدیثوں میں ہے، اس حدیث کی شرح میں نہیں جو ابھی میں نے کہا، لیکن یہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بیع عینہ کی شکل کو اس حدیث کی شرح کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو وہ حدیث جس میں بیع عینہ کا ذکر ہے وہ حدیث میں نے پڑھا، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ اذا تبایعتم بالعینۃ، جب تم بیع عینہ کرنے لگو اور تم کھیتی کے ساتھ ہی مشغول ہو جاؤ، وہی گائے کے پیچھے، بیل کے پیچھے، وہ جو حدیث کے الفاظ ہے اس کے دم کے پاس رہنا، اس سے مراد کیا ہے، کھیتی کرنا، اور کھیتی کو ہی کے ساتھ ہی بالکل مگن ہو گئے، راضی ہو گئے، جہاد کو چھوڑ دیا اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا، جب تم ایسا کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ وہ آج کل یہ بالکل جو ہے، جو یہ حدیث ہے نا، وہ بالکل مسلمانوں کے حالات پر فٹ آتی ہے پوری دنیا۔ تو اس میں بیع عینہ کا، تو کہتے ہیں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو نہا ام بیعتین فی بیع، جو کہا کہ ایک بیع میں دو بیع سے منع فرمایا، یہ بیع عینہ کی شکل، تو یہ اصل میں بیع عینہ سے منع،
अब बये ईना क्या है, अब उसकी शक्ल सुन लीजिए, उसका हुक्म भी मैं बयान कर दूंगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आज के इस दर्स में बये ईना का मसला भी आपके सामने आ जाएगा। तो बये ईना की शक्ल असल में हकीकत में ये एक हीला है जिसके जरिए से आदमी सूद से बचना चाहता है। तो सूद से, इंटरेस्ट से बचने के लिए वो लेगा, वो सब कुछ करेगा, लेकिन अब वो उसमें ना आए, उसके लिए एक हीला इख्तियार कर, बय को एक हीला बना लिया जाए, बय ईना। तो शक्ल से बात आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। मैं जब क्लास में रहता हूँ, लोग सामने रहते हैं, तो बाकायदा उनमें इस चीज़ को बय करा करके उनको समझाता हूँ, तो बय ईना समझने में आसानी हो। लेकिन फिर भी आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए, थोड़ी देर के लिए आप जो है मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं इस पे, तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। मेरे सामने एक आदमी है, उसका नाम जैद है, मैं हूं और वो है जैद। असल में क्या है, उसको पैसे की जरूरत है, 10,000 रुपए की उसको जरूरत है। वो मुझसे कर्जा लेना आया है 10,000, लेकिन मैं उसको कर्जा नहीं देना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई मुझे सूद चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो 10,000 तुम 6 महीने के बाद वापस करोगे ना, तो मुझे 12,000 चाहिए। तुम 10,000 लो, 12,000 वापस करो। तो अब ये तो सूद है, इंटरेस्ट है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। ये क्या है, इस्लाम में जायज नहीं है, ये तो सब जानते हैं कि जायज नहीं। तो अब वो आदमी और मैं आपस में क्या करते, हीला करते। उसके पास मोबाइल है, क्या है, मोबाइल है। अब मैं आपको जो है ये मोबाइल जो है करता हूँ, उसके पास मोबाइल है, बस ये शक्ल जो है सिर्फ समझने के लिए मेरे साथ रहिएगा तो समझ में आएगा। अब वो जैद क्या करता है, अपना मोबाइल उठा करके कहता है कि ये मोबाइल मैंने आपको 12,000 में बेच दिया, 12,000 में बेच दिया। नहीं, वो जो मोबाइल उसका नहीं, मोबाइल मेरा, ये मोबाइल मेरा है। उसने कहा कि ये मोबाइल मैंने आपसे, जो मैंने उसको कहा या वो मुझसे कहे, बेचने और खरीदने का मसला होगा। जब मैं कहूंगा तो कहूंगा कि बेच दिया, वो कहेगा तो कहेगा खरीद लिया। तो मैंने उससे कहा जैद से कि मैंने ये मोबाइल तुमको 12,000 में बेच दिया, कि तुम 12,000 मुझे 6 महीने के बाद दोगे। मोबाइल उसको दे दिया उसके हाथ में और कहा कि ये उधार दे रहा हूं मैं 12,000 पर, 12,000 तुम 6 महीने के बाद मुझे अदा करोगे और जो है ये दोगे। ठीक है ये। अब उसके बाद फिर मैं जो है उससे कहता हूँ कि मैंने तो वही मोबाइल, बस मोबाइल मेरा ही है, मैं ऐसे ही, बस मैंने कहा ये हीला है सिर्फ उसको देने का भी। फिर मैं उससे कहता हूं कि मैंने तुमसे ये मोबाइल 10,000 नकद में खरीद लिया। तो मोबाइल मैंने अपने हाथ में ले लिया, नकद का मतलब फुल पेमेंट फौरन दिया जाए। तो मैंने 10,000 जेब से निकाला और उसको दे दिया। ये मोबाइल पहले भी मेरा था, अभी भी मेरा है, इसमें कुछ भी हुआ नहीं। बस क्या हुआ, मैंने उसको 10,000 रुपये दे दिए। अब वो 6 महीने के बाद मुझे 12,000 रुपये देगा। तो डायरेक्ट इस तरह से लेन देन करने के बजाय कि मैंने जो है 10,000 दिया और उससे 12,000 ले लिया, तो वो बिल्कुल जो है सूद होगा, वो इंटरेस्ट है, जायज नहीं है। उससे बचने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, ये एक खरीदने और बेचने की शक्ल बना दी कि हालांकि ना उसके पास मोबाइल गया, बस ऐसे ही हाथ में गया और फिर मेरे हाथ में आ गया। और उसको भी पता है, मुझे भी पता है कि ना मैं बेच रहा हूँ ना वो खरीद रहा है, ये तो सिर्फ एक बहाना है। तो मैंने क्या कह दिया कि मैंने तुमको ये 12,000 में बेच दिया, लेकिन ये उधार है, 6 महीने के बाद तुम 12,000 मुझे दे दोगे। फिर उसके बाद जो है, अब उसके हाथ में मोबाइल चला गया। फिर मैं कहता हूँ कि मैंने तुमसे ये 10,000 में खरीद लिया,
जो मैं तुमको फौरन अदा कर रहा हूँ। और मैंने उसे 10,000 दे दिया और मोबाइल अपने हाथ में ले लिया। अभी जो लेन देन हुआ सिर्फ क्या हुआ है, 10,000 मेरा उसके पास चला गया और वो 6 महीने के बाद 12,000 मुझे देगा। इसको बयईना कहते थे। ना समझ में आया तो बाद में भी पूछ लीजिएगा आप, मैं आपको किसी टाइम भी समझा सकता हूँ। इसको बयईना कहते थे। तो इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने जो हदीस है ये जो है नहा अम बैअतैन फी बैआ, उसको इस शक्ल पर महफूज किया। ये बयईना की शक्ल। और आम तरीके से उलमाए हनाबिला सऊदी में वो इसी बात को लेके चलते हैं, उन्हीं की उस बात को लेके चलते हैं। इसीलिए उनके यहाँ खरीदने और बेचने की जो ये शक्ल है कि बेचने वाला ये कहता है कि मैंने ये सामान तुमको नकद 1,000 में बेचा और अगर उधार लोगे तो ये 1,200 का होगा, यानी 1,200 का होगा। उसकी कीमत अलग लगाया। और वो जो है बाद में जैसी जैसी मुद्दत बढ़ती जाती है उस लिहाज से कीमत बढ़ाते जाते हैं। तो इस शक्ल को वो लोग जायज करार देते हैं, क्योंकि उनके यहाँ ये जो हदीस है नहा अम्बयतैन फी बया, ये उसमें दाखिल नहीं है। इसीलिए उनके यहाँ किस्तों की वो बय, यानी जो इंस्टॉलमेंट में जो खरीदते हैं सामान, जो पिछले हफ्ते बात आपके सामने आई थी, जिसमें जो है बेचने वाला ये कहता है कि अगर तुम फुल पेमेंट दो तो 10,000, अगर तुम किस्त में अदा करोगे, फुल पेमेंट फौरन नहीं देते हो और इसको जो है आप इंस्टॉलमेंट में ले जा रहे हो, तो तुमको 12,000 में ये सामान। तो ये शक्ल जायज़ है, क्योंकि वो इस हदीस को उस शक्ल पर महमूल नहीं करते। सबसे पहले ये चीज़ जो मैंने पढ़ा है अब तक, उसमें इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसको जिक्र किया है। तो उनके शेख भी, मैंने चूंकि उनके शेख अब उनसे पहले, तो कोई ये ना कहे कि नहीं इमाम इब्न तैमिया भी इसके कायल थे, तो ठीक है उनके शेख और वो उससे पहले कहीं ये कौल नहीं मिलता। लेकिन बहरहाल ये इसी पर उलमाए सऊदिया का फतवा है। और इसीलिए उनके यहाँ जो किस्तों पर जो बय होती है उसमें अगर कीमत ज्यादा भी करते हैं, अगर जो इंस्टॉलमेंट में बेचने की शक्ल में कीमत ज्यादा करते हैं, तो भी उनके यहाँ कोई हरज नहीं, वो खरीदना बेचना बिल्कुल जायज। तो उसकी वजह उनकी यही है कि वो इस हदीस को ये शरह नहीं मानते हैं जो सेमाक जो हदीस के रावी हैं, जिन्होंने वो पेश किया है, उसको वो नहीं जिक्र करते। कि कोई आदमी ये कहे कि नगद ले जाओगे, फौरन पैसा देकर के ले जाओगे तो इतने में, यानी 10,000 में, उधार ले जाओगे तो 12,000 में, उसमें इंस्टॉलमेंट का जिक्र नहीं रहता है। पिछले जमाने में ऐसा कम होता था। तो ये बाकायदा उधार का तो था कि उधार में कीमत को बढ़ा दिया, तो उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। तो वो तफसीर ये लोग नहीं मानते, सेमा की वो तफसीर इस हदीस की शरह में नहीं लेते। तो ये चंद बातें थी इस हदीस की शरह को लेकर के। तो इसी में बयईना का जिक्र भी आ गया। तो अब बयईना ये जायज़ है या नहीं है, उसके बारे में बोल रहा हूँ आपको। एक मलेशिया मुल्क है, तो आप जानते हैं जो है उसके, तो अरबी वाले मालेशिया लिख देते हैं, हम ज़्यादा मलेशिया कहते रहते हैं हम लोग उर्दू में। तो मलेशिया में चूंकि शवाफे ज़्यादा रहते हैं, तो इमाम शाफई के यहाँ तो बयईना जायज़ है, शवाफे के यहाँ बयईना जायज़। अहले ज़ाहिर जो बहुत मशहूर जो है ये रही है जमात अहले ज़ाहिर की, तो अहले ज़ाहिर के यहाँ भी ये जायज़ बयईना। ये लोग जायज़ करार देते, जबकि दूसरे तमाम उलमा उसको हराम करार देते हैं। तो उनका ये कहना है कि जो हदीस में ना इज़ा तबायअतुम बिलईना, इसे क़यामत की अलामत के तौर पर जिक्र किया गया है, इस हदीस से उसकी हुर्मत नहीं साबित। तो वो लोग, और चूंकि बेचना खरीदना ये तो वैसे भी जायज है शरीयत के अंदर, तो इस पहलू को उन्होंने सामने रखा है और इस वजह से कहते हैं कि बयईना ये जायज है, कोई हरज नहीं।
اور یہ سود سے بچنے کا ہیلا، ملیشیا میں اس پر بڑی بحث چل رہی ہے بعد میں جو ہے، یعنی قریب کے دور کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی بینکنگ وغیرہ کے مسائل کو لے کر کے کافی بحث چلتی رہی، تو وہ یہی چیز ان کے سامنے ہوتی تھی۔ امام شافعی کے یہاں چونکہ بیعینہ جو کہ اصل میں سود سے بچنے کا ایک ہیلا ہے وہ، بس اور کچھ نہیں ہے، تو کہا کہ اس طرح سے ہیلا اختیار کر کے سود سے بچا جا سکتا ہے، یہ سب جائز ہے، بیعینہ ان کے یہاں جائز تھا۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، بیعینہ اب یہ جائز ہے یا نہیں ہے، حقیقت میں یہ ایک ہیلا ہے، اور اسی لیے صحیح بات، راجح بات میرے نزدیک بھی یہی ہے کہ یہ جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اصل سود ہی نہ ہے، یہ انٹرسٹ ہی نہ ہے، میں نے شکل بتایا، یہ تو خریدنا بیچنا صرف یہ جو ہے یعنی ایسے ہی کر دیا گیا ہے، شکلی چیز ہے یہ بس، حقیقت نہیں ہے وہ، خریدنا بیچنا کوئی حقیقت نہیں یہاں پر، یہاں تو وہی ہے کہ آپ نے ادھار لیا اور بعد میں انٹرسٹ کے ساتھ پیسہ واپس کرنا ہے، اصل تو وہی ہے۔ تو بیعینہ کا ذکر بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ تو آج جو ہے وہ دو باتیں جو ہے، ایک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث یہ بھی ہے، اس پہ کافی کلام بھی ہے، نہا امبئی الدین بالدین یا امبئی الکالی بالکالی، جس کا مطلب یہ کہ قرض کو قرض کے ساتھ بیچنا یا قرض کو قرض کے بدلے میں بیچنا، وہ شکل میں نے ابھی اسی درس میں آپ کے سامنے بتائی، تو وہ بات بھی آپ کے سامنے آج آ گئی، بیعینہ کی بھی بات آپ کے سامنے آ گئی ہے، اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے۔ وقت ہو گیا ہے آج کے اس درس کا، اگر کوئی سوال ہو تو بہت جلدی میں آپ سوال کر سکتے جی۔ شیخ، دین بالدین کی اور کوئی شکل، یعنی کچھ شکلیں اور بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن سب سے اس کی جو حدیث کی جو شرح ہے نا، سب سے صحیح شکل اس کی یہی، جی، اور اگر پہلے کوئی سے قرض تھا اس کے اوپر، اسی قرض کے بدلے میں پھر جو ہے ایک اور قرض پر ایک دوسری جو ہے ڈیل کر لیا جی۔ ہوں، اور جو آپ نے ابھی بتایا بے کے بارے میں بھی، دو بے ایک بے میں کرنا، ہوں، تو اس کی اور کوئی شکل ہے شیخ؟ یعنی جیسے کیا؟ ایکسچینج کرتے ہیں، ہوں، یعنی مثال کے طور پہ اسٹو ہے، پرانا اسٹو دے کے نیا اسٹو لے سکتے ہیں اتنے پیسے دے کے، تو اس میں بھی دو ڈیل ویسے ہیں، تو کیا وہ تو بھی دو اس میں ہے؟ ڈیل نہیں ہے یہ، ویسے جو آپ شکل پوچھ رہے ہیں نا وہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں، جی لیکن یہ ڈبل ڈیل نہیں ہے یہ، اس کو میں آپ کو اصل میں شرط والی جو بات بتایا تھا نا آپ لوگوں کو کہ جی کچھ کنڈیشن کے ساتھ کوئی چیز بیچی جاتی ہے، جی اس کو ڈبل ڈیل نہیں کہیں گے، وہ تو کنڈیشن کے ساتھ بیچنا خریدنا کہیں گے۔ تو ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پرانا ٹیب ہے، میں اس کو دے کر کے نیا ٹیب لوں، تو ساتھ میں مجھے اتنے پیسے بھی، ٹیب کے ساتھ اتنے پیسے دینے ہوں گے، یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے اس میں کہ ایک ہی ڈیل ہے یہ، جو ٹیب میں نیا لے رہا ہوں نا، اس کی قیمت کیا ہے، میرا پرانا ٹیب اور ساتھ میں جو اس کے اوپر، جیسے مان لیجیے نیا ٹیب 20,000 کا ہے، اب میرا ٹیب جو پرانا ہو گیا اس کی اب جو ہے ویلو جو ہے صرف 10,000 کی رہ گئی ہے یا 5,000 کی رہ گئی ہے، تو وہ 5,000 کی ویلو ہو، اور جو ہے قیمت جو ہے ابھی 15,000 اور دے کر کے مجھے وہ نیا ٹیب ہو رہا ہے، تو وہی 20,000 قیمت ہے، تو 15,000 روپے کی شکل میں نے دیا، کیش کی شکل میں دیا، اور 5,000 یہ پرانا ٹیب دیا، تو اصل میں اس کی قیمت ہے وہ، ٹھیک ہے۔ جی شیخ، تو ایک ہی بے ہے تو وہ ہوں، دو، اس میں وہ مسئلہ نہیں آتا، دو بے والا ایک بے والا مسئلہ جزاک نہیں اللہ۔ آتا، یہاں وہ چیز آ سکتی ہے کہ ٹیب کو ٹیب کے بدلے میں لے رہے ہیں تو یہ کیسے، پھر پیسہ بھی دے رہے ہیں تو وہ تو سود ہو گیا، تو ٹیب جو ہے اس میں داخل نہیں ہے، جو سامان کو سامان کے بدلے میں جب بیچتے ہیں تو برابر جو ہونا چاہیے، تو جن چیزوں میں یہ جو ہے چیز اپلائی ہوتی ہے، تو یہ جو عدد کے ساتھ چیزیں، کاؤنٹیبل جو چیزیں ہوتی ہیں جو عدد کے ساتھ بیچی جاتی ہے، اس پر یہ اپلائی نہیں ہوتا، تو موبائل دے کے موبائل لیتے ہیں تو ایک موبائل دے کے دو موبائل لے سکتے ہیں، جائز ہے، جیسے اس زمانے میں ایک جانور دے کے دو جانور خرید سکتے تھے، یہ جائز تھا جی۔
शेख एक और सवाल है शेख। ये अभी एक कार लीज पॉलिसी करके एक है, जिसमें आप कार लीज पे ले सकते हैं, ये 1 साल या 2 साल के की मुद्दत के लिए। उसमें माहाना कुछ देना पड़ता है शेखों को, 10,000 या 20,000 जो भी है। जब इसकी मुद्दत खत्म होती है तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि उसी कार को आप खरीद सकते हैं वापस पैसे देके। उस उस टाइम पे उसकी जितनी भी मार्केट वैल्यू है या फिर जो भी अमाउंट तय होता है इनिशियली, उसी के अमाउंट पे खरीदने की एग्रीमेंट भी बनाते हैं कुछ लोग। तो इसका, इस टाइप की बाइक का क्या हुक्म है शेख? फिर से कहिए जरा सवाल। जी, अभी कार जो है लीज पे देते हैं, नई कार आप ही के नाम पे निकाल के वो मेरे महीना। नाम से कार निकाला। जी जी हाँ, तो कार मेरी ही है। जी, मेरी है, लेकिन पूरा अमाउंट मुझे देना नहीं रहता है शेख, मुझे नहीं माहाना नहीं, वो कुछ। नहीं, वो मतलब नहीं, मतलब ये कि कार मेरी है, जी यही है ना। जी जी, लेकिन मैंने पैसा पूरा नहीं अदा किया। पैसा पूरा नहीं अदा अगर किया। मैं शक्ल पूरी तरह से समझे तभी सही फतवा भी होता है, इसलिए मैं आपसे जी नहीं। तो वो कार मुझे, मैंने खरीदा लेकिन फुल पेमेंट नहीं किया अभी। जी तो मैं ऐसे जो है पेमेंट कुछ कुछ करके इंस्टॉलमेंट वगैरह जो रहता है उस तरह से मैं दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हाँ। जी, हम्म, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट नहीं बोलते शेख, वो लीज का जो आप रेंट के तौर पे लेने का रेंट बोलते हैं वो कार का मंथली। हम्म, हम्म। और जब उसकी मुद्दत जो भी एग्रीमेंट में 1 साल या 2 साल खत्म होती है, तो उस टाइम पे उस कार की जो मार्केट वैल्यू होती है, वो अमाउंट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है कार आपको कंप्लीटली ओनरशिप में लेने के लिए। तो फिर वो मेरी कार नहीं हुई ना। जी ये मसला हो गया कि इसका मतलब कि वो मेरी कार नहीं है, तो किसने खरीदा है, सवाल ये जी, है। कुछ रूल है शेख वो इंडियन तो गवर्नमेंट कि का। अभी जो है वो, आप इसको कह रहे हैं कि मैं रेंट दे रहा हूँ, जी मेरे यूज में है और मैं उसको रेंट दे रहा हूँ, तो गोया कि वो कार मेरी नहीं। करेक्ट। हम्म, तो किसी और की है, अच्छा और मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और इस्तेमाल की वजह से मैं उसको रेंट दे रहा हूँ। तो अब हमने मसला बदल दिया पूरे तरीके से। तो अब मैं जो है 10-10 हजार महीने का रेंट दे रहा हूँ उसको। हो गया यहाँ तक। जी अब ये रेंट देते देते, अब वो जो है रेंट देना इतना हो गया है, जो उसकी कीमत थी, मार्केट वैल्यू थी, उतना मैंने रेंट दे दिया। जी यही हुआ। जी तो अब मेरे लिए ये ऑफर है कि मैं चाहूँ तो इसको अपने नाम से करवा लूँ कि मैंने इतने दिन तक उसको रेंट दिया है। यही कहना चाह रहे जी शेख जी हैं। अगर ये रेंट का सही माने में है मसला, ओनरशिप नहीं थी, जी ओनरशिप अब है, अब मुझे हासिल हो रही है इतने दिन तक रेंट दे करके, और मुझे वो जो है ओनरशिप मिल जा रही है उसकी। इसमें कोई पावर, कोई जो है शरीयत के लिहाज से किसी तरह की कोई वो नहीं है, यानी हुर्मत का कोई मसला नहीं। अच्छा और ये बयो शरा भी नहीं है, ये खरीदने बेचने के मसाइल से ताल्लुक नहीं रखता है, ये रेंट के मसाइल से ताल्लुक है। जी, और जज़ाकल्लाह इंशाअल्लाह खैर। वो रेंट के मसले में वो आएगा। अभी इजारा अरबी में कहते हैं, वो बाकी है अभी। अभी खरीदने बेचने के मसाइल के बाद वो मसाइल भी आएंगे, रेंट के जो मसाइल है शरीयत के अंदर, तो ये असल में रेंट में आएगा तब। जी और शेख, उस वक्त जज़ाकल्लाह खैर। जब उसको बहुत क्लियर होना है, क्योंकि बहुत मामूली फर्क से कभी चीज हराम हो जाती है, हलाल होता है। जी। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम जी। शेख अभी जो मसला था इसी को मैं थोड़ा सा बदल दूं कि हम्म, कंपनी में शेख एक पॉलिसी है, जैसे कि अभी भाई बता रहे थे कि कार का खरीदने का मसला। शेख वो कार क्या होती है शेख, 4 साल का पॉलिसी है अपने यहाँ। तो कार ना शेख कंपनी के नाम पे रहती है पहले, हाँ जी जी बोलिए। कंपनी के नाम पे रहती है 4 साल तक। मेरे को उसको जैसा वो वही मंथली इंस्टॉलमेंट बोलिए या आप उसको रेंट बोलिए, उसको मेरे को पे करना रहता है। लेकिन 4 साल के बाद कंपनी ना मेरे नाम पे कर देगी। हम्म, तो ये शक्ल सही जब वो होगी रेंट शेख? पूरा हो जाएगा। रेंट बोलिए शेख, या फिर मैं उसको खरीदने के पैसे दे रहा हूँ, वही है। आपके नाम से जब तक ओनरशिप नहीं हुई तब तक वो आपके नाम से खरीदारी नहीं मानी जाएगी, ये मसला है शरीफ। जी, कंपनी के नाम से रहती है वो पहले। कंपनी खरीदी है, जी खरीदने वाली कंपनी है, आपको दिया है, जी और आपसे ये है कि आप महीने महीने इसका इतना रेंट दीजिए। जी
4 साल तक मेरे को और भरना रहता इतने 4 साल तक अगर आपने भर दिया इतना रेंट, तो हम आपके नाम से ये तो गोया कि उस टाइम पर वो आपको बेच दिया उतने की। है। जी तो उस टाइम पर उसको बय शेरा का यानी खरीदने बेचने का आर्डर जो है उस टाइम पर होगा। तो ये जो आप महीने महीने दे रहे हैं, अगर आप इसको रेंट कहते हैं, रेंट के तौर पर दे रहे हैं, तो गाड़ियों वगैरह का रेंट देना ये भी है। जो ऐसा पिछले ज़माने में भी ये जो सवारियां होती थी उसको रेंट पर लिया जाता था, रेंट पर दिया जाता था। तो रेंट के तौर पर कर रहे हैं तो उसमें उतना हर्ज नहीं आएगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर उसको खरीदना बेचना कहते हैं तो बहुत मसले आएंगे इसमें, और उसके हराम होने की बहुत सी वजह हो सकती है फिर। जी। जी। हम्म। तो इस तरह से इस शक्ल में क्या ले सकते हैं इसे? कोई मसला नहीं है भाई, आपको किसी उसको छोड़ दीजिए, आप किसी के मकान में आप रहते हैं रेंट पर, जी मालिक की जो है ने कहा कि भाई ठीक है आप रहिए, इतना इतना किराया देते रहिए महीने में। अगर आपने कंटिन्यू कर लिया और इतने साल तक आप रेंट पर रह गए, इतना मुझे रेंट आ गया, तो ये मकान ही मैं आपको दे दूंगा, वो उसकी अपनी बात है, जी उसकी अपनी बात है। जी। समझ जी में जी आया आप? जी जी जज़ाकल्लाह सर। वो एक तरह से आपको सहूलत दे रहा है और कुछ भी जी नहीं। ये कंपनियां वगैरह सहूलत देती हैं इसमें, या जो है अपने एम्प्लाई को कि वो चाहती है कि वो अपनी सवारी पर आए जाए, तो सवारी की एक शक्ल ये भी होती है कि पूरी जो है कार जो है इस तरह से खरीद करके उसको दे दिया है, और महीने महीने रेंट के नाम पर जिस नाम पर भी हो, इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। जी। लेकिन जब वो रेंट कह रहे हैं तो हम रेंट ही मानेंगे, क्या उसमें रेंट अगर में इंस्टॉल मसला नहीं आता। अगर इंस्टॉलमेंट होगा तो शेख? तो फिर उसके नाम से वो होना चाहिए ना, खरीदो फरोख्त तो होना चाहिए ना, गोया कि हो उसने खरीदा है। जी तो अभी यहाँ थर्ड पार्टी का मसला आ जाता है असल। जो थर्ड पार्टी का मैंने बताया था इंस्टॉलमेंट में, वो मसला आएगा। जी। जी। बस करें, अजान होने वाली है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।